Ohayo, Ohayo, minasan mga kasakura, mapalangga ko mga gwapa sa Balasan, Iloilo, and the whole world. Beautiful ladies out there. Happy Valentine's, girls and boys and lovers out there. So guys, flex ko sa inyo guys, no? Mga kasakura, ang amon niya mga stock toys na pwede pang gift sa Valentine's guys, no? So may mga beauty products pa ko na bilindi guys. And have Sakura Festival, aluminum balloons. I have iyo paper, no, made of iyo paper envelope. So super cute ni siya guys, no. This is Sakura pictures, no, like this. May mga message sa moda, no. So pwede nyo gid ni pili ni guys ang amon na mini card. So ibutang yun na guys. I love you, I miss you, thank you, take care, ganyan happy Valentine's and mga words na makatouch ang ilang atagi pusukon. Okay, this is Sakura Festival balloons. Pwede hatag sa inyo crush, pwede gid guys, no, cute sa katama. So 88 pesos na lang guys. I have ang bandera also. So available colors sa Sakura guys, pink and light pink. Okay, duwa sila ka color available. Then I have a Sakura bandera. Namin na siya guys sa mga birthday events, no? Mga ano pa daw mga occasion, review or like this. Also I have a mini card sticky note siya guys, 45 pesos sa Koramigori. Okay, so namin ni sila guys i-ano nyo pang message butang sa mga message mga lovely message sa mga katats ang ilang mga hurt. Okay, I have also a tote bag. Tote bag, it is made of polyester. Okay, polyester, two type of Disney character available in here. Picture si Minnie Mouse and si Daisy Duck. Okay, si Daisy Duck guys, super cute and ganda, sexy katama. So then I have a duck also stuffed toys as decoration ko na guys. Then I have one Scarabia. No, si Scarabia, Twisted Wonderland tote bag guys, super ganda, no. Pictures, Scarabia is one of the character of Twisted Wonderland, no. So namin ni guys ang amon tote bag na small is presentable katama. Pwede pang gifts, pwede pang add in your collection guys ng mga ladies out there. So regalo pwede man. So you have also a dako, no, dako siya nga Twisted na tote bag, social siya guys, 100% cotton. So namin siya guys, good condition zipper, no, wide compartment sa sulod. So damo ka mabutang. Then legit from Japan guys and brand new, no. Ayaw mo sa mga cutie-cuties, ara siya guys, no. Nail polish. So Isap also is the best man siya guys sa skincare, complete set na siya guys with pouch, no, with pouch na siya. So perfect pang regalo sa girlfriend, no. Namin siya guys sa sweetheart, sa wifey. Okay, sa sister, no, mahilig sa mga amo-amo ni guys. This is Isap with the geranium leaf body cleanser, the Korean concentrate body balm, no. So kumutubo na siya guys with citrus na siya, citrus extract. Then have shampoo and conditioner. So namin amo nang buhok guys, so namin nagasabay siya, no, kanami sa hair ko naga-level up. So this is for gift also guys, no, nami sa mga key holders, no, si Snoopy. Then mga slight use lang sila guys, pero nami pa sila tinlo ka good quality. Kumok nami kupan, then Kitty-san, then nagakaypay na si Nico-san. Ayde menasan, arigato yoroshiku shimasu. Then I have a Minnie Mouse, no. Then I have also like this. Kung gusto yung mag-order guys, available na siya guys, no. Kung gusto yung damo, obrahan ta ka mo, then may baligya ka ba. Then I have a Sakura bind na siya guys, artificial flowers, no, Sakura. This is the reality and the really looks of Sakura. Then this is Sakura like that, Sakura na sila guys. So ang bind namon is 600 pesos na dati nga, now is 300 na lang na siya guys, no. Pwede yun na ma-order sa amon. So doon na lang kabilog ko, 3 kabilog namin sa akon guys, no. And the rest I have cups with UV protection. Okay, subscribe sa channel guys, no, Joyce Vlog. So gina-vlog ko sa mga mo niya Sakura na made from Japan guys. So beautiful and legit. Then I have a free love and surplus and new items. Okay, so assorted. So I have a nail polish, no. This is you're using LED, no. We have a base coat, top coat, glossy kag clay. Okay, then I have eraser, no, iba-iba color with scents of fruits, no. And I have also a Tupperware, that is a Tupperware new. Then I have also ice
pack. Okay, ice pack, no? And the rest, sa bababaw, kaya ako guys yung mga bags, no? You can walk in here and pili-pili. So, para matouch nyo ang iya comfort at iya quality, ne? Okay. So, flex lang guys. Tomorrow ma-live mo ko. Advance, pakita ko sa inyo ang iba naman na items na wala yung pa nakita. Okay. So, the rest like that. Then, sa guys, no? So, sa sulod ka rin lang. Okay. Wala pa ko pang arrange well kay nagadiga mo. Ako mga madams ko. Sorry guys. So, pwede ka mo di ka enter. Pwede ka mo ka walk in. Like that. So, I have Japan. So, ma-open ako. Open ako ginapa guys. I have also like this. Ne? Then, pwede ka mo kapili guys sa mga ibang panamon yung mga accessories, no, assorted na siya guys, no, pang school, no, may ball pens, stationaries, tissues, double-sided, then paper stick cotton, then mga pang ano kami guys, storage bags, na makeups, organizer, and the rest, no, para siya. So, 150 na lang all ang mga bago na, mga ski holder na sila guys. This still brand new. Then, may mga ano pa kami din, message card, ampaw, and the rest, ski holders, tapos guys, complete. So, yoroshiku oneshimasu, kasakora, arigatou gozaimasu, advance, happy Valentine's guys, no. So, this is my Lucky Charms display, mga decorative guys, no. Siya. Okay, kasakora, you can welcome ikaw mo di guys sa akong sa Sakura store na. Okay, so damo ka mo di pili-pili, no. So, para siya. So, paki-subscribe sa channel, no, para makita yung sa akon nga video guys, no. Cute na sila guys, no. Haba decorative ano siya, pwede mo siya butawan sa mga sauces, no, mga ano dala ako gusto yung dish. Okay, the rest, air freshener, then steeper, then habon, para pa guys, no, mga pang first aid, no, complete ako guys, so, para siya. And the rest, so pwede ka mo di kapili, so organize man ako obra guys, so mahangin. So, ang the rest, guys. Ang the rest, may body wash, may fabric conditioner, lotion, complete. Arigato. So, para naman sa sunod, guys, na arigato, yoroshiku oneshimasu, minasan, love you all.